राम ने सीताराम मित्रों अपनी यूट्यूब चैनल ने लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइबर करो। तो गीर कोद्या अने अमे बाग में आटा मारी छे अने आईनु तमने केरीनुं फळ बतावुं हूँ। एक फेरू तमे जोई शको छो। तो आ नजीकथी आ केरी छे, अमारा बेनना आंबा छे। आ तो तमे एक फेरू केरी जोवो। आमां छे थोड़ाक नाना रोपड़ा पण फळ छे जोरदार। લીલીના ઘેરમાં ઝીણા મોર બોલે, અમાર કેરીના રાજમાં ઈ આ કેરી છે જો મિત્રો। આ મારી પાસે એક હાક હતન છે હાક હાક એ તમારા નાના નાના બાળકો ઓલી પણ હાખું પડ્યું ને કેરીયું ખાય છે। नजीक नजीक थी केरिયું बताववामां आवे छे तमने मित्रों। जोवो લીલીના ઘેરમાં ઝીણા મોર બોલે ગાઈ લ્યો સને બાકી લૂમઝૂમ હજી તો તમને આડી બતાવું ઈ તમે જોવો તો ખરા। ने बाकी आ केरी जो अत्यारे भाई आ 1700 ની મણ आया। कोई पण मित्रों ने लेवू होय तो गीर कोद्या अने मोटू फळ जो आवुं एक नंबर जो आवुं एक नंबर फळ कोई व्यक्ति ने लेवू होय तो आपणे सुरेश परमार नामनी यूट्यूब छे, यूट्यूबना माध्यमथी आपणो संपर्क करी शके छे। गीर कोद्यामां 1700 ना भावनी खाली तमे 3 केरी जोखो ता किलो अत्यार हाल में। भाई जो फल तमे जो आमांथी 100 मण तो उतारी लीधी छे। 100 आंबा छे ने 100 मण उतारी लीधी छे अने हजी लगभग 200 થી 250 मण उतरशे। आ केरी जो एक आंबामांथी ओछामां ओછી छे ने 7 થી 8 मण केरी उतरे मित्रों। आम लूसा ने लूसा है हो आमां बधे आम जोवो ने तमे जो हाखुं खरे छे। तमे जोई शको छो जोवो आ रीतनी जोरदार आ बधी हाखुं थई जाय एवी छे बराबर। અને આ છે વાડી આ ઉપર પાણી જો પાણી હોય તો જ આ આંબા આવી કેરીયું થાય ને ન થાય પછી જો માછલા ફફડાટી બોલાવે ઘડીક બોલ જા બાળકો ખાઈ ખાઈને આમ જો સોલતરા નાખ્યા નાનું મોઢું જો જો। તો ચાલો મિત્રો ચોળાનું શાક બાજરાના રોટલા અને आ कड़कड़ता तड़का में साय है ठंडू करे वाड़िए कई वो नहीं ठंडू करू पड़खे से डेम डेमडू से तो राम राम ने सीताराम अपनी यूट्यूब चैनल ने लाइक करो, शेर करो, सब्सक्राइबर करो। केरी कोई ने लेवी हो तो 1700 ना भाव नहीं आपणो संपर्क करो।